मौलवी टुर पे आके असीं असैम्बली जावांगे ना तो दीन ले आवांगे। मैं आखा ओ जिहड़ा असैम्बली चो सीटां बहुतियां जित्ता बैठा उन्होंने तो छित्तर मार के सट्टी जेल च खड़ोते। मौलवी साहब तू जित भी जावे ते जिवें कप्तान दी बूथी कुटीटी है 100 बंदे ते 100 लीटर खा के विच ही पिया है। मौलवी जी तैनू उत्थे किसे नहीं बाहर देना, उत्थे उही ही बनदा है जिहड़ा बूटां वालियां दी मर्जी दा हुंदा है। ताकत का मरकज तुम्हारी असम्बली नहीं है जिसकी तरफ तुम भाग रहे हो। जी आया आया दीन आया, क्यों आखे मैंने वोट पा तो दीन आया। और झल्ली बड़ा ताकत का मरकज असम्बली नहीं, ताकत का मरकज बूट है। जरा बूट को पॉलिश चंगी करता है। अच्छा मजे की गल दसा, जेडे साडे वजीर आजम साहब ने या वजीर आला साहबा ने ना, उन्होंने खुद फरमाया ये सारे कायदे कानून उन्होंने दसे ने। उन्होंने आखिर बहुत आसान तरीका है, बूट को पॉलिश करें बस वजारत मिल जाती है। लानत खुदा दी पै गई, खुदा दी कसम है इस कौम में अकल टुर गई है। मुसलमाना ये जिल्लत जी साडे ते मुसलत है ना, मता समझी मैं शैतान खां दी पार्टी दा, अगले दी पार्टी दा, पिछले दी पार्टी दा। मैं सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे दीन वाला ही हां, मैं किसी पार्टी वाले दे नाल दा नहीं। मैं सिर्फ उन्हां वाल इशारे किनारे मार के तेन दसना पिया ताकि तेरी अकल च गल पै जावे। ओ कबर च किसे गंजे पलीत नवाज पलीत और के नहीं छुड़ावना, किसे शैतान खान किसे जरदारी बीमारी कबर च नहीं छुड़ावना। कबर च सिर्फ आउना ते मदीने दा ताजदार होना, दुनिया विच प्यार पाउना, गंजे नाल नहीं, शैतान खान नाल नहीं, सरदारी नाल नहीं। और जे प्यार पाउना तो सैयदा पाक आमना दे नाल इकबाल फरमाउंदा ये हिंद के फिरका साज इकबाल आज़री करी रहे हैं गोया, छुड़ा के दामन तू इल्फतों से मदीने वाले दे राह दी मिट्टी बन जा। इन्हां दा आशिक बनन दी बजाए मदीने वाले दे वल जान वाले रस्ते दी मिट्टी बन जा। तेरे वास्ते उनदे विच अजमत है। ओए ओथे जावेगा ते इमाम अहले सुन्नत वर्गे ओ जेड़ी मिट्टी है उस ते टुरन वाले कुत्तियां दा भी एहतराम करनगे। ते झल्लिया जे टुरेगा अंग्रेज दे पिछों ते मुड़ तैनूं ये हो जाई नफणगे ते ये हो जाई तैनूं मुबारक। ओ के मदे ने भी गल कीती है। मैं आख्या भाई इस्लाम दे विच ते खिलाफत दा निजाम है, जिन्नी देर खलीफा बन गया है हक ते कायम रहे, ईमान इस्लाम ते कायम रहे ते सारी जिंदगी उही ही खलीफा है। 5 साल दी वारी कोई नहीं, लेकिन अगले ते 5 साल दी वारी च बननी है। वो फिर दी मिसाल बुजुर्गां दित्ती है भाई वो खोता खड़ा हारा थे वो कां टूंडी जावे, वो को मेरे तेरे वर्गा लंघिया मेहरबान। उस आख्या भाई खोते का जख्म पे बनता है, एवं खराब क्यों होंगे, चलो मैं ये कां जालिम है इनू उड़ा देना। उस किता कां डरिया तो उड़ गया, वो खोता रोवन लग पिया। उस आख्या ना मुरादा टुंडींदा पिया से तो रोंदा नहीं से, तो मैं उड़ाया मेहरबानी की तो रोवन लग पिया। उस आख्या तेरा ही एहसान ही तो बेड़ा गर्क की खड़ा। उस आख्या भाई मैं तो तेन बचाया है तो तू उल्टा मेरे ते चढ़दा बेखैर तेन। उस आख्या झलिया जेड़ा अगे बैठा है ना वो रज्जा बैठा, वो किसले झूंग मारदा हा, आदत करदा हा, ढिड भरी बैठा हा। भुख होवे तो बंदा बहुता खावे, तो जिसले रज्जा बैठा होवे तो उसले में चुंगी चुवाकाई। तू रज्जे तो दिता ही उड़ा,
ہوں جہاں اسی اتری کا بھوکا ہی اسی انہیں نوی شروع ہونا ہے تو چنگی سپیٹ نال شروع ہونا ہے. اب یہ نوی بن گئی ہے نا صرف 1 مہینہ 2 مہینے دیکھو پھر ہوتا کی ہاں جی تے مت سمجھو بھی کپتان آیا تے مڑ کے دنیا پاکستان جنت بن جانا ہے آ لون گے تے آئے ویخ لوی انہوں بھی جانا ویخ لوی بھی اتنے والا کی کرنا وہ بھکھا کان آ مراد جہاں بھی اسی انہیں تے بہت ہی ٹوٹنا ہے جہاں رجا بیٹھا اسی تے چلو تھوڑا کسی نے چونگ ماری تے کسی نے نہ ماری وہ تاں کئی آخر بھائی چلو گنجے کھاندے آئے تا کھوا دے تا ہے شیطان خواہ دا نہیں تے مرے تو کڑا اتو جنت الفردوس چوں اترے آیا بھی کچھ بھی نہیں تیرے نال بھی تے کوئی یہی کابینہ تے کوئی یہی لوگ آئے جنہیں سارے جہان دے ٹھاک کے میں نے یہ دسوئے وڈے علاقے دے وچ الیکشن لڑن والے کنے 2 یا 3 یا 4 گھر ہون کے پورے ضلع وچ اودلا جتیا اودلا ہار جاسی تے جو اودلا ہاریا تے اودلا جیت جاسی یہ ہوئی ہے نا اور وہ 4 ہی نے خاندانوں دے وچ کوئی یہی لگے ہوندے دادے مرے پیو آ گئے پیو مرے پتر آ گئے پتر مرے پوترے آ جانے نے یہی حال چلتا رہنے وہ تو بدلے نہیں کہاں تو ہوئی ہی نے وہ 5 سال ایک باری لینا ہے 5 سال ہوتی دیر دعا آتا ہے پچھلے الیکشن تے میرا بھی 5 کروڑ لگیا سی لائے حال ہے وہ ہتھی چڑھ دی جاتی ہے حکومت تے مجھ ٹھیکے بھی غبط بیانے بھی غبط ٹیکس بھی غبط فلان بھی فلان جڑی شے ہوندی ہے شاباش موجہ مار ادھر ویکھ سونے خیر ہن کافر بے ایمان انہوں پتہ ہے کہ اگر انہاں وچ اسلام والا عقیدہ تے جذبہ آ گیا تے اے اسلام والے تے او ہیں جو بدر دے موقع تے 313 کار پہ کھڑو گئے تے رب سونے غلبہ دے دیتا سبحان اللہ رب فتح چلی تھی ایمان تے قائم یقین تے قائم رب تے بھروسہ رسول دی اطاعت عقیدہ پکا تے ڈٹ تے کھڑو رہے نے تے کافر نک بھی کھا کے ہار گیا جے اے ایمان تے پکے رہ گئے تے انہاں نو ہرا کوئی نہیں سکدا انچ کرو بھئی انہاں دے ایمان لٹو مولا روم فرماؤں نے شیطان کہنے لگے آدھے شپنگڑے انہوں آکھے یار جڑا آج وڈا کارنامہ کر کے آئے گا نا میں بڑا انہوں انعام دینا سارے تورے سویر تو نکلے شیطان دے بچے انہاں جا کے جناب کسی نے پھرانو لڑایا کسی نے کدھر جناب جڑا ہے وہ لڑائی کروائی جھگڑا کروایا فساد پوایا قتل و غارت کروائی زنا کاری کرائی شراب نوشی پہ آئی انج انہاں نے کرا کے شام نو جدوں واپس آئے تے سارے ان آدھے کیتے ہوئے عمل تکبر نال چوڑا سینہ کر کے وڈے شیطان نو دسن پہ ویسے انج دا ماحول آج کل مسلمانہ دے باڑاں وچ بھی نظر آ جاندا ہے زناکاریاں کرن بدکاریاں کرن شراباں پیون عیاشیاں کرن بدماشیاں کرن تے پھر چوڑے ہو کے شیطان آپس وچ آکھدے نے میں فلانا کیتا میں فلانا کیتا میں فلانا کیتا اے والا کام اج مسلمان دے بچے کردے پئے پہلو اے کام شیطان ہی کردے سن مسلماناں دے بچے اے کام تے تساں بھی نہ کریا جے مسلماناں دے بچے تساں نہ کریا جے کیونکہ اے کام شیطاناں دا ہے مسلماناں دا نہیں ہے انہاں سارے آن کے دسیا سی ہے جرم کرایا سی ہے جرم کیتا سی ہے جرم کروایا جیسے نے سارے دس لیا آخر تے ایک نکا جہا شیطان دا بچہ سی شتونگڑا اس آکھیا میرے کو وڈا کام تو کوئی نہیں ہویا ڈھلے جائے ہاں نال بھئی ایڈے مار کے آئے کھولتے نے انعام تو کسی انہوں مل جانا ہے ورلڈ کپ تے نے جت لینا ہے سمجھ آئی لہذا میچ تو جتے پہ نے لہذا جڑا ہے چلو میں بھی آدھا تھوڑا جا درسی دے ماں اس آکھیا جی میں تھگیاں تو بس مولویاں پڑھ جاندہ پیا دین دا علم لین نکا جی آبال تو میں رہ لا لیا کھیٹے لا کے جو سڑک دوئے میں چھٹی ہوئی انہوں نے نال روایا تو گھرے چٹو رہا ہے بس ایتا ایک کام کیتا ہے واپس آیا شیطان کیتا چوڑا سینہ تے چاویں تے انہوں جمے تے چٹے تے انہیں نارے مراوے میاں صاحب زندہ باد خان صاحب زندہ نعرے مراوے اور میں شتونگڑے دی گل پہ کرنا ہوں ناراض نہ ہو جائے پارٹیاں والے آخر وہ نویچ بھی تو کوئی میاں خان ہوندے ہی ہو سڑکے نہیں اے میں پریشان نہ ہو جائے گا بھی خبر ساڈے والے دا نام پہ لیندا نہیں میں تھوڑے والے دا نام نہیں لیندا
میں انہوں تو منہ پھیریا ہوا ہے اس واسطے میں انہوں کا نام کیا لینا ایویں پلیتاں کا نام لے تو منہ گندا کرنا ہے شیطان کا نام لے لیا تے پھر بھی قرآن آیا ہے چلو اس نام لین دے نال تے مڑ ثواب لبسی شیطان تے پھٹے منہ پائی تے مڑ تے ثواب لبسی انہاں نوں پھٹے منہ پائی تے تاں وی عذاب ہی لبنا ادھر دیکھو ہن شکونگڑے نوں چاہاں تے انہیں بڑے انعام دتے انہاں آکھیا لے ویکھ تے صحیح خدمت تیری اسی کیتی کارنامے اسی کیتے مسلمانوں تے بم بسا مرایا مسلمانوں کوٹ مار مار سب سیدھا کیتا ہے اسی جناب انہاں وچ فتنے فساد پیدا کیتے اسی انہاں وچ تفریقاں فرقے بنائے انہاں دے وچ جناب اسی قبیلے نال قبیلے لڑائے برادریاں نال برادریاں لڑائیاں ایڈے ایڈے کام تے اسی کر کے آئے کھلوتے ہیں انہاں نوں سود دے کاروبار تے لایا انہاں نوں رشوت تے لایا انہاں نوں انگریز دی نوکری تے لایا ایڈے ایڈے کاروبار کر کے آئے کھلوتے ہیں تو نکے جے شکونگڑے نوں انعام دتی کھڑا ہے تو پڑھنا ہے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیتے ناراض تو نہیں ہو گئے 14 دفعہ معلومات کے طور پہ بھی بڑھ گیا نے